So, hi guys! For today's video, maghimo ta og beef and beans. Pwede ra ni siya gihapon, parehara siyang process sa pork and beans. Kay paborito sa kong bana ang pork and beans or beef and beans nga nakalata. Magsigir na siyang kaon, kilawon na niya, blihan niya sa kalata. So, kuan ko nga himo ta ana uy nganong magsigig bana og kaon ana nga kargado preservatives ang naa sa lata. So mao to magisa lang og sibuyas, daghan kayo nga sibuyas, wala na nako na-apil og video. Dayon pag human i-brown ang meat, ang ground beef or ground pork. Ni ang uban pod pwede ra man ginabutangan nila og bacon, depende lang sa imo or karni nga gi-strips bisan unsa basta pork pwede ra pero ground akong gigamit kay mas dali. So butangan siya og kuan paminta. Ang beans gihumol na siya sa isa ka gabi overnight ng beans. So half na siya murag humok na. Dayon butangan na po dayon og kanang garlic powder, then Worcestershire sauce. Ako lahi ko kay dili gyud ko gasukod, wala gyud ko sukod, estimate lang gyud na tanan, inaana gyud ko sukad bisag asa pa ko mangluto, wala gyud ko anang mga sukod-sukod, basta butang lang ng butang. Pag tilaw nimo og kulang di dugangan, inaana ra ko sukad. So butangan dayon og smoked paprika, gan karawon, naghan gyud kay ni akong gihimo ra ba. As in, preting kadaghan ko ani, 6 pounds nga beans. Dayon sa meat, ako na siyang gibutangan pod og mura og 4 pounds nga ground beef. Dayon butangan na dayon ketchup. Ako nang himo nga ketchup, hamo nang ganahan ko og himo karon kay daghan pa ko ketchup last year nga akong gikan. So gibutangan ako siya og 2 ka pint nga ketchup, 2 kapin. Kay murag gikulang pa siya. Dayon sugar. Murag nakabutang ko ani og 4 ka tablespoon nga sugar. Estimate lang ang katamis. Then inana magkaraw-karaw hantod mag-corporate ang mga sagol, mga spices. So takluban aron nga medyo siya maluto. So mao na medyo sagol na, nalaut-laut na. See, medyo half cook na gid siya. So isugod na dayon butang sa mga jars. Naka-sterilize ang jars. Dayon sterilize ang iyang lids. Limpyuhan og vinegar ang iyang kuan baba. Takloban din sa sterilize nga lids. Kinahanglan siyang trapuhan og vinegar kay para maglikay gid siya sa kanang mga kuan ba, bacteria. Di gid siya makasulod. Sana siya nga makatabang nga dili madaot. So mo na daghan akong nahimo. Murag mga 16 ka pints akong nahimo. Ang akong ikan. 16 siya. So wala na ako gi-video ang pagbutang sa canning, sa canner. Basta gikana ko siya og 3 hours.
Gikan sa pagbukal, maghihap ka og 3 hours. Nya og medyo mahubas-ubas ang tubig sa imong canner, dugangan pero ininit. So tilok yun ang sulod sa kalha nga dako. Nakahimog yun ko og 16.